तो देखंतु बर्तमान रेंगाल डैम रो हेलो हाय समस्त को नमस्कार। ये देखंतु डैम तो बर्तमान जाउची बहुत बढ़िया तैयारी होची। देखंतु बर्तमान चले मु गाड़ी धीरे धीरे मते मैक्सिमम 2 मिनट लागला ए मुंडू से मुंडू जीवा पई। मिनिमम 20 स्पीड 20 रु 25 स्पीड चले देखंतु डैम टे ऊपर जाउची बर्तमान बहुत स्पीड रे के चले देखंतु बर्तमान आर पटे पहुंची आसले बर्तमान पहुंची गले आर पटे देखिया एपटे लोकेशन वाह बढ़िया ब्यूटी ये गोटे जाउची डंगा सकाळू आमे पहुंचीचु पूर सकाळू 6टा बाग की एपटे आस्तिलु ए पहाड़ रु ये देखंतु सबु डंगा गुडा देखाउनी खाली आखिरे कैमरा बोल देखाउची देखंतु पूरा छुटिया देखाउची एट मुठी आइची एठू देखंतु आउ पानी केमिति बाडे होचे ढेउ खेलुचे एई डैम रेंगाल डैम एपटू सेपटे देखंतु बढ़िया लोकेशन देखाउची ए पहाड़ आउ सेई एटा हला मझी देखाउची ए किरण फिरन देखाउची दीटा किरण अछि एठी देखंतु बढ़िया लोकेशन देखाउची देखंतु एई डंगा गुडे देखाउनी खाली आखिरे आ गुडे पडला आ गुटे देखिया एपटे एपटे देखाउनी देखिया देखंतु डैम पूरा समुद्र भलिया ହେଇची एइडे गुटे देखाउची खाली आखिरे ए देखंतु ए पहाड़ देखंतु पहाड़ मझी रे अछि पहाड़ खाली आखिरे भी समित देखा जीवनी ये एपटे राउरकेला साइड से पटु पानी आछि देखन पूरा खाली आखिर देखाउ बहुत दूर है तो पहाड़ मझी रे अछि पानी पहाड़ टा मझी रे देखंतु ये देख लोकेशन बढ़िया देखाउछि एपटे देखिए बर्तमान फोटोटी देखि परचंदी फोटोटी ओडिया एपटू सेपटे देखंतु वाह बढ़िया ब्यूटी जो माने आछंती एटा लाइक करिवे शेयर करिवे आ जो माने देखि नाहंती देखंतु एटा डंगा डंगा ये डंगा देखिए तो गुरु हल्ला मुझे दा गुरु मियला एटा गेट दीटा किरण जोड़ा तले पड़ले सब उठेब ये पानी केमती लहरी खेलुचे देखंतु तो डंगा गोटे जाऊे आईरे देखा खाली आखिर देखी होनी कैमरा खाली देखा यही हला डैम देखंतु लोकेशन टा केमी देखाउची वाह बढ़िया देखाउची आ ये हला मो भाई हमें दी जाक जाइतिलु बुढ़ी बेला ये बड़ भाई एटा हला डंगा डंगा उल्टी पड़ी छी हां टूड़ी के ना सही ऊपर लेडीज डे ओनै छी दे चलन देखिया देखंतु केते छुटिया देखाउची देखंतु मोबाइल टिके बड़ देखाउची लोकेशन रा चलंतु हमें गाड़ी से आगे रखीचु देखा गाड़ी का ये ऊपर लोकेशन देखंतु ये बढ़िया तैयारी नुआ काम चलची स्टील वाला काम
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟଏଲେଟ୍, ଲେଡିଜ ଟଏଲେଟ୍, ଜେଣ୍ଟସ ଟଏଲେଟ୍ ହବ। ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ଇଏ ବଢିଆ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବଢିଆ ଲୋକେସନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ କରି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଇଏ ପାଣି ଏଇଠୁ ପୁରା ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଡରୁନି, ଜମା ଡରୁନି। ଏତେ ଦୂରରୁ ମାନେ ପାଣିରେ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଛୁଟିଆଟି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଲୋକେସନ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସିଲେ ଜୀବନ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ରେଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମ, ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ ଟିକେ ଗାଡି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛେ। ଇଏ ହେଲା ଗେଟ୍। ଏ ତଳ ବାଟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ୱାଓ 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 ୱାଓ, ଡର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ NTPC ସୀତା ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ଏଇଟା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀକୁ ମିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦିର। ସେଇ ସାଇଡରେ ଅଛି ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ। ଏଟା ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି କାଚ ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେପଟେ। ପୁରା ଲୋକେସନ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ ଦୂରରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପାହାଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକେସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ରେଙ୍ଗାଲି। ୱେଲକମ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।